Donc voilà, رانا في المطار مارسيل، راني في الديوانة شوفوا فرونتيير ومازالوا دار لي باسبور تاعي. ها شوفوا موش انا شوفوا هرب هرب مازال بوليس دي فرونتيير تشوفوا. دونك راه دار لي باسبور تاعي راح يسكانيه كالعادة. والله هذو السلطات تاع البلاد والله ما فهمت والو معاكم. اش راكم تبلكوا؟ اش راكم ديروا؟ اش راكم تعيوا في رواحكم؟ اكوا سا كي راكم تفيشوني كيما هاك وتطلبوا من فرنسا بلي يسكانوا الباسبور وكل شيء. عييتوش استمارات ما تعطوهم باسبور تفيشوه وراكم رايحين وين راكم رايحين؟ دونك فوالا راني في مارسيل شوفوا بعينيكم. فوالا باسبور، هذا باسبور تاع لوروب وهذا باسبور انترناسيونال وانا راني هنايا شوفوا هوب. فوالا باسبور جزائري. دونك فوالا الشعب الجزائري على بالكم هذول راهم يحوسوا يعيوا فينا راهم يوضروا في وقتهم. يا الشعب الجزائري غدوه ما تنساوش 9 بوسعاده ان شاء الله من بعد الوحده بالسيله حتى الربعه. غدوه من ذاك باتنا من بعد وبالبواقي خنشله تبسه سكهراس الطرف رجعنا قال قبل من بعد الطرف من بعد عنابه قسنطينه اكسيتيرا سكيدا ديروا كاع الشرق ان شاء الله. بس راكم تشوفوا باللي راهم يحوسوا يعيوا فينا. Alors monsieur, il y a toujours un problème? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Non, c'est rien à voir avec vous, c'est l'ordinateur qui déconne. Non, non, c'est à chaque fois comme ça, excusez-moi monsieur. Non, là je vous dis. Monsieur, c'est systématiquement comme ça. Je sais que vous êtes diplomate, monsieur. Non. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont demandé encore? Scanner toutes les pages. C'était juste 2 minutes. Je suis fiché jusqu'au 22 janvier 2020, c'est ça? Attendez monsieur, juste que j'ai un problème avec mon ordinateur. D'accord. Arrête-le, redémarre-le. Je suis fiché jusqu'à quand? Monsieur, on ne sait pas, je vous dis que l'ordinateur il a un souci, il va redémarrer. Monsieur, à chaque fois que je passe à la police des frontières, il y a un problème d'ordinateur. Je sais que vous êtes diplomate, mais je vous en veux pas, je vous en veux pas. Je sais que c'est les Algériens qui vous embêtent. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont demandé cette fois-ci? De scanner toutes les plages. Non, là je redémarre. Non, j'ai un problème avec mon ordinateur. Moi j'attends, c'est pas grave. Là il est en train de redémarrer. Il n'y a pas de souci. Moi j'attends. Mais par contre, pourquoi vous filmez à chaque fois Pour savoir qu'est-ce qu'ils vous ont demandé les Algériens. J'ai rien contre vous, je vous rassure, rien. Mais j'espère que vous allez me dire exactement ce qu'ils vous demandent sur l'ordinateur. Ouais, je vais vous dire. Ah. Vous allez le mettre sur les réseaux sociaux. Comment? Vous allez le mettre sur les réseaux sociaux. Bah moi je passe en direct, vous savez je fais de la politique en Algérie. Et j'ai un principe, je montre tout. Ça s'appelle en arabe shafafia. Je parle pas arabe moi. Donc... Non mais je vous l'ai expliqué, ça s'appelle la transparence. Voilà, ça c'est ma philosophie ça. Vous avez appelé votre responsable. Ah, comme tu vois bien, ah, harab. Comment? Décalez-vous un peu s'il vous plaît. Ah pardon, excusez-moi. Voilà, comme tu vois là, شفافية. Voilà, راني في. كي راكم دايرين؟ راهم يسكانوا لي في الباسبور. إرهابي، بالك إرهابي، on sait jamais. أنا ضروري إرهابي، ألوغ نوري الشعب الجزائري كومبلي واش راهم يديروا. فوالا صافا شوية بخير. الله يسلمكم والله تخي تخي. على إن شاء الله. لا وهران ان شاء الله. وهران ما شاء الله وهران الزم. ماشي لالجي. لا عاجل ان شاء الله عاجل. اجا نشوفوا واش يقول لنا هذا. اجا نشوفوا واش يقول لنا. Ça s'est arrangé monsieur? Un bâtiment ici, oui. Un bâtiment ici. Toujours le même problème? Ah mais moi je patiente, hein, j'ai tout mon temps. Hein. Pourquoi vous ne me mettez pas en prison? Mais mettez-moi en prison, voyons. Mais vous vous fatiguez à chaque fois comme ça. Comment ça va après? La baisse. الله يحفظك. كده لاباس الحمد لله. هاي راني نشوف داروا لي ارهابي مع باسبور هذا. ها راح فاني ها. À chaque fois qu'il y a Bonjour madame.
Ah, moi, je continue à filmer, madame. Vous filmez quoi là? Je filme le fait que vous scannez à chaque fois mon passeport. Bah, tout le monde. Non, pas du tout. Contrôler, oui. Scanner toutes les pages, partir avec, non. Alors s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il faut que vous m'expliquiez. Alors il faut que vous demandiez auprès de la préfecture ou alors du tribunal. Et refuse de me répondre. Je ne peux pas vous dire, monsieur. Et pourquoi vous voulez pas me répondre, vous? Je ne peux pas vous répondre. Parce Pourquoi? que c'est comme ça, monsieur. Arrêtez de filmer. Non, mais madame, touchez pas au téléphone, s'il vous plaît. Je vous respecte. Je vous respecte. Alors posez le téléphone parce que là c'est mon image, donc j'ai pas envie qu'elle soit. C'est vous qui êtes venu me voir, madame. Oui, je vais vous voir parce que je suis policier, donc je vous dis de filmer. Merci, Alors, monsieur. madame, je me filme moi. Vous avez. Quel est le problème avec mon passeport? Je ne sais pas, il est où votre passeport? Eh ben, demandez à votre collègue. Le jeune homme, vous avez Non, c'est pas lui. rien à voir. C'est ici. Si vous Il me vous l'a répondez. gardé? Eh oui, il l'a gardé. Ah, vous avez enfin compris. Non, je n'ai pas entendu compris. Si vous avez regardé, c'est toi qui t'occupes de. Il met un souci à l'ordinateur? Non, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, vous me donnez l'explication, j'arrête et tout va bien, madame. Regardez, il est Par là-bas. contre, vous me faites plaisir, vous effacez ce que vous Non, avez. non, j'efface rien du tout, madame. Alors écoutez, je Vous m'expliquez ce qui se passe. Voilà, vous m'expliquez ce qui se passe. Voilà. Ah, on a sans pitié. 2 semaines, 3. Ah, à 18h20. C'est ça. كم كيشوفوك شيء شفافية إن شاء الله راكم تشوفوا هذه الشفافية ما كان حتى واحد يكذب عليكم ما كان حتى واحد فهمتوني ولا لا يقول البريزيدون معكم وبكم إن شاء الله نجيب لي البي تاعي بهذيك لا دات دو روتور. فوالا الشعب الجزائري شوفوا بعينيكم هذا هو استعمار جديد استعمار إداري فوالا donc je n'arrête rien tant qu'il n'y a pas d'explication. Ah, c'est tout ma djage. Ouais, il est parti le chercher, c'est lui qui l'a. Voilà الشعب الجزائري. بون هذو لي يا السلطات الجزائر ما عييتوش مع هذا التمسخير تاعكم هذا الزيكزاك هذا هذه جاي عنكم على تقولوا لفرنسا سكانوا لي باج علاه واش من الفايده عنكم هذه جاي راني جاي الجي ما نخبي والو انايا صافا شويه سي بون Ça va, alhamdoulilah, ouais, j'essaie de passer la douane. يا بروبليم Non, c'est. En plus de vérification. Ah d'accord ok mais rien de grave j'espère الحمد لله tant mieux ولا رانا مع خوتنا الجزائريين تو فا بيان ورانا جايين بلاد افيك ان غران بليزير بون ما بغاوش يعاودوا لي باسبور بصح معليش Alors c'est réglé Comment Il y a un homme un officier de police qui va monter au rang. Ah ben avec plaisir. Et c'est quoi le sujet, le problème Et il faut dire à lui parce que moi je ne peux pas vous en dire plus. Pourquoi vous voulez pas le dire Moi je peux pas vous, j'ai pas les compétences. Ah ben est-ce que je suis un terroriste pour vous Vous pouvez me parler, vous savez. Vous pouvez me parler, cher monsieur. Hein. Bon, comme c'est pas ولا لا أنا نستناو مازال البروبليم البلاد باسكو البلاد راه تطلب من فرنسا باللي يديروا كاع لي فيريفيكاسيون ماني جاي مانيش نهرب هاني جاي البلاد انا ما نهربش من البلاد انايا وي نسولك على دوسي اللي خدموا في دوسي واش بصح شي كاين اللي خدموا من سرعه مازال ارهاب كوكايين كوليرا Ils vont trouver quelque chose pour l'Européen. C'est vrai. Voilà, juste pour bloquer. Ouais. Très bien. En tout cas, on est là. الله يحفظكم الله يحفظكم. Ça va بخير؟ الحمد لله. J'étais à Oran la fois passée. ما شاء الله يعطيك الصحة الله يحفظك. استقبال حار في وهران ما شاء الله في كاع الجزائر والله صافي بليزير. فوالا. سي بون؟ أيوة بسم الله. Bonjour messieurs dames. Alors, monsieur, mes collègues vont monter pour venir vous expliquer. Ah ça c'est bien, ça fait plaisir. S'il vous plaît, Ça c'est génial. filmez, ça serait sympa. Madame. Je vous filme pas, je me filme moi. Je me filme. Si vous me donnez l'explication, moi ça me dérange pas. Mais le fait d'être dans un flot, Non, de rien. Vous avez rien. moi, bah, si j'ai quelque chose à bon, Vous parlez là. moi si j'avais quelque chose à me dire, moi ça me dérange pas du tout. Donc rien ne me dérange. Ça fait 3 ans que ça dure. Au bout d'un moment, ça va. Bah oui, au bout de 3 ans. Non, mais c'est pas un spectacle ici, monsieur. Regardez le monde qu'il y a. Mais moi, j'y peux rien si vous... Ou bien vous me mettez en prison, ou bien vous me laissez passer. Bah, ça peut pas être au milieu comme ça. À quoi ça sert de faire ça? Faire notre travail, nous. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Laisse-nous expliquer.
Non, non, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à me reprocher, amenez-moi au poste, en prison, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi ça dure autant de temps comme ça? Pourquoi? Quand on a du matériel plus complet, mais vous voulez, on s'est trompé, ça fonctionne pas. Donc, Ben, vous pouvez faire l'autre ordinateur. Ah, ça dure 10 secondes. Moi, j'ai aucun problème. J'ai vu que vous avez fait photocopie, scannage. Mais à quoi ça sert? D'accord. Ok, ça marche. J'attends ici ou là? Ok. Très bien, merci beaucoup. Alors, نستناو. On patiente gentiment. شو فيها؟ الحمد لله. شوف الحمد لله رانا مع الشعب الجزائري. انا توفيق بوربول. الله يبارك. بريزيدون تاعنا الجديد. مستغل ما شاء الله. الله ان يبارك. شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. امين ان شاء الله كل جميع الله يحفظ البلاد ان شاء الله. تديها ان شاء الله. نزدوها ان شاء الله. والله يا ربي. وذاك الكرسي تاع مورديان كسروه. عليك والله ما نديروا به والو. انا كنت مليح مع واحد صاحبي نحكوا قلت له شوف قلت له يا ربي والله العظيم ما نعرفك قلت له يا ربي يديها هو ان شاء الله ان شاء الله. باسكو انت بلاصه جو انسان تبغي مساكين تبغي قلالي تبغي ما نبغيش الحقره والظلم. واه يا خويا الله ينصرك عليك. امين ان شاء الله. ربي الناس دعوه ان شاء الله يحفظك. امين ان شاء الله. صحيح الله يحفظك يا مسيح. افوتوا عليها ان شاء الله. فوتوا كاع لي خوتي. راك شوف بعيد كنا في الديوان شنو يدير. شوف بعيني خويا. شفت؟ قلت لهم او تدخلوني الحبس وتخلوني نفوت. والله العظيم. صح هذو الضغوطات هذو. حاجه نبغيك فيها انت شاوريه صوبيدي ماشارير مقطع. مسوديه كما يقولوا في علامه. مسوديه ماشارير عندك. انا يد بين كل شيء. الشفافيه. انا ما نخبي والو. على باسبور جزائري. رانا في الديوان هنايا في مارساي. شوفوا راهم يعطلوا فينا. والله راهم يقلقوا فيها مسكين. جونتي. منا يا انا شيطان ودامي ان شاء الله يديها. ندوها ان شاء الله. انا لا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله تولي انت بريزيدون ان شاء الله. ان شاء الله. وتهلا في المساكين. وتهلا في الناس اللي محتاجين ان شاء الله. وخلي هذا ويحيى وخلي هذا مقالط. لا خويا ان شاء الله ربي يوفقك خويا. امين ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله فرحوا بك في تونس. صحيح بارك الله فيك ميرسي. فرحوا بك في تونس انت. شو كاع والله كاع شوف سيلا تيموشان توهران مسالم الجي بجايه تيجي وزو الخراطه كسر ما شاء الله علمه سطيف برج بوريرج فريمون شلف غليزان فريمون صافي بليزير. سعيده داروا لي حاله في الليله 10 تاع الليل. غادي تولي بريزيدون ان شاء الله على بالك. بيكم ومعاكم ان شاء الله. غادي تولي بريزيدون على بالك ولا نقول لك ان شاء الله. نقول لك نشوفوا الجزائريين ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. هذا البريزيدون تاعنا بوتفليقه خدام مسكين راه مريض كبر مسكين الله يعطيه الصحه. سي بون. صاي يريح. خلي الناس هو الشبيبه هذا فين الشاب مسكين. صحيح بون كوراج بون فول خويا. عنده 70 عام هذا ولا هي الشعب الجزائري يفهم باللي بوتفليقه مسكين كبر خدام صاي دروك ما طاق مسكين راه مريض. كل حاجه في وقتها سي بون. ها ولا رشيد راه في بلاصته. يعطيك الصحه. ها في بلاصته. انا ولا بدخل معليش هو لي بروبليم. لا انت معليش اللي يبغي البلاد اللي ما يسرقش. اسمع لي انت انسان شبعان بغينا نشناك بلي عاونت الناس وعاونت المساكين وفيك الخير ايتو راك فاهم. سي بوغ سا نحوسوا عليك انت ان شاء الله. تكون ان شاء الله بريزيدون تاع الجيري يا رب العالمين. ان شاء الله والله كيما اليوم. والدريه هذه ورشيد خويا ودعم نستعرض بك. تخش منهم كاع ما تخش منهم. ولا نخاف والله لا ما فهمنيش صمبيتي والو. شوف هنا ولا لهيه كيف كاميكاز ما على باليش كاع بهم. غطني نهار البليده غطني خويا كاتاستروف اقسم بالله. الله شكون ما يغلطش. شتي مش وقت تهضر هكا والله يجبك تاع لا مسكين انا مسكين لو بوف ساده لو بوف. معليش اللي فات مات حنايا مسلمين نسمحوا لهم معليش والله العظيم. بس ان شاء الله امين ان شاء الله. شوفوا يا الجزائريين ماشي الشعب ما شاء الله يا السلطات بركه ما تمسخروا كيما البركه سي بون يا غيتي مو كونغري عاودوا لنا الباسبور بيرمي على بالكم اللي يسرقوا لي بيرمي اللي مات لي 2014 في تلمسان ولا لا يا ناس تلمسان يعطيكم الصحه راني جاي له 3 مارس ان شاء الله 8 تاع الصباح ونشوفوا لو كان البرطاجيه يستعمرونا ولا لا كنت تسمعوا لو 3 مارس ان شاء الله قبل ما نروح المجلس الدستوري سبيسيالمون نجي لتلمسان 8 تاع الصباح امام البلديه ونشوفوا لو كان هذوك البرطاجيه تاع الافلام يستعمرونا فاني فوالا 3 مارس ان شاء الله تلمسان لو 3 مارس ان شاء الله الربعة العشيه المجلس الدستوري نعطي موعد كاع الجزائريين والجزائريات باه نحطوا الملف تاعنا في المجلس الدستوري ان شاء الله
فوالا دوغا دوغا. دونك مازلنا نستناو راكم تشوفوا بوليس دي فرونتيير. ومشكل ماشي فرنسا ما نتفاهموا مليح. الجزائر هذه لا مافيا تاع بغيت نسراق اللي راح يدلنا في المشاكل وكل شيء. راهم يديرونا في الضغوطات. هاي في شي جا. Non, il est avec moi, mesdames. On a le billet en 3 bonjours, pardon. On est ensemble. Oui, non, c'est pour ça, non, parce que je l'ai vu passer ça. Bonjour messieurs. Ah, c'est ce monsieur. Moi je suis notre victime. Vous avez mon super passeport. Bon, monsieur, coupez. Je vous filme pas, madame. Je vous filme, madame, je ne vous filme pas. Regardez, je me filme moi-même. Je ne vous filme pas. Ça fait 3 ans que ça dure. Je veux avoir enfin une explication, si vous le permettez. Et pourquoi vous filmez dans les aéroports déjà Comment? À chaque fois que vous partez, vous filmez. Alors, quand je passe, je filme pas. Mais dès qu'il y a un problème, je suis obligé de filmer. Voilà, douga douga. Courage, hein, je suis là. Toi aussi, courage. Sahid. Voilà, je ne vous filme pas, je me filme. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ça fait 3 ans. On ne doit pas filmer comme ça. Non, attendez. Moi, quand je passe, normalement, j'ai pas besoin de filmer. Je dis bonjour, au revoir. Et là, ça fait 3 ans, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. J'aimerais avoir une explication. Ou bien vous me mettez en prison. De quoi, c'est 3 ans, 1 heure, demi-heure Et à chaque fois, je passe un temps fou dans les aéroports, dans la police des frontières. Monsieur, c'est Comment? possible, vous prenez plus d'aéroports. Il y a des contrôles qui sont faits dans les aéroports. Ça ne me dérange pas les contrôles. Eh bien, alors, pourquoi? Les contrôles. Pourquoi ça vous dérange? Non, ce qui me dérange, c'est vous scanner systématiquement. Non, je ne vous filme pas. Non, est-ce qu'on est enregistré? Madame, moi, ça je pose c'est une question. sur ma page Facebook. D'accord. Voilà, Est-ce je suis qu'on un est citoyen. enregistré? Vous parlez pas. Dites-moi juste quel est le problème. Est-ce que vous êtes enregistré, Là, monsieur? madame, Est-ce qu'on je est suis sur une page Facebook, c'est la mienne. D'accord? C'est mon droit, en tant que citoyen, d'avoir une explication à chaque fois que vous scannez mon passeport. Alors, moi, je ne vous donnerai qu'une explication Je vous en quand prie. vous aurez éteint votre portable, monsieur. Pour avoir les garanties de ne pas apparaître... Madame. Quoi Je ne vous filme pas, je me Ouais. filme moi-même. Oui, vous enregistrez le son. Mais le son, c'est rien, le son. Mais si, C'est mon droit. Monsieur, donc, Soit vous éteignez le portable à discuter. On discute et on vous donne l'explication Vous me donnez une explication complète. complète, une explication. Non, mais d'accord. Non, mais si vous me garantissez une explication complète, j'ai éteint mon portable. Mais on n'a Je pas à ne vous marche garantir pas ça, au déjà, chantage, monsieur. Comment? On vous Je ne demande marche d'éteindre pas le au portable, on va chantage, vous monsieur. expliquer les choses. Monsieur, Mais on n'a pas à vous donner de garantie. vous voulez pas donner garantie? Hein? Mettez-moi en prison. Tout de suite. Mais qu'est-ce que vous... Monsieur, Qu'est-ce que vous dites, monsieur, là? monsieur, vous m'embêtez, pas vous personnellement. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur, Vous êtes à côté de la plaque, monsieur, Éteignez-moi le portable, monsieur, s'il vous plaît. ou bien vous me mettez en prison, ou bien vous me donnez une explication. Éteignez-moi le portable. On va vous donner une explication, mais éteignez-moi le portable. Merci. Voilà, ils vont me donner une explication. Merci.